नमस्कार बंधु माने आजिर एही राशिर कार्यक्रम को आपण माननकु स्वागत। बंधु माने आसीओछि पवित्र रज संक्रांति। एही रज संक्रांति ठारू बदल जीव कन्या राशिर व्यक्ति विशेष मानकर जीवन। जदि आपणकर कन्या राशि होइଥାଏ ताहले एही भिडियोटी को थरुटिए मात्र शेष पर्यंत देखंतु। कन्या राशिर व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही पवित्र रज संक्रांति ठारू बदलिबा पई जाउअछि। काहींकि ना ग्रह नक्षत्र मानक चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि, जहा द्वारा एमानक जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबा पई जाउअछि एवं पुणी थरे एमानक जीवन रे एही रज संक्रांति ठारू खुशी फेरिबा पई जाउअछि। देखंतु जेमिति कि आपण माने समस्ते जानि छंती जे पूरा 12 वर्ष परे देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि रे चलन करूछंती। से आपणकर एकादश भाव रे चलन करूछंती। एहा सहित एही रज संक्रांति ठारू सूर्य मंगल बुध एवं सूर्य शुक्र निजर राशि परिवर्तन करिवे, जे कि आपणकर राशि पई आपणकर धन भावर अधिपति, आपणकर लाभ भावर अधिपति एवं आपणकर भाग्य भावर अधिपति अटंती। एही चारि गुटी शुभ ग्रहंकर राशि परिवर्तन कारण रज संक्रांति परे आपणक जीवन रे परिवर्तन हेबाकू जाउअछि। आपणक जीवन रे चलिथिबा समस्त समस्या कष्टर अंत हेबा पई जाउअछि। तेबे आसंतु जानिबा जे एही रज संक्रांति परे आपणक जीवन रे कोन सबु बड़ परिवर्तन गुड़िक हेबा पई जाउअछि, केउ सबु क्षेत्र गुड़िक रे आपणकु शुभ फलर प्राप्ति हेबा पई जाउअछि। एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी कन्या राशि होइथाय आउ आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, ताहले एही वीडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। देखंतु पूर्वरु ग्रह मानकर स्थिति खराब थिबा कारणरु विभिन्न प्रकारर समस्या आपणकर देखा दउथुला। स्वास्थ्यगत समस्या मध्य आपणकर देखा दउथुला। धनजनित समस्या आपणकर देखा दउथुला। ऋण तो आपण नेइथिले किंतु सेही ऋण को आपण सुझी पारु नथिले। ऋणर भार आपणक उपरे बढ़ी जाइतिला। घर एवं परिवार रे हस खुशीर वातावरण नथिला। शिक्षा क्षेत्र रे आपणकर समस्या देखा दउथुला। अननेसेसरी खर्च आपणकर हेउथुला। समाज रे मध्य आपणकर मान सम्मान नथिला। चाकरीटीए मध्य आपणकु प्राप्ति होई पारु नथिला। संतान संतति पई आपण चिंतित थिले। बिना कारण रे घर परिवार मध्य रे झगड़ा हेउथुला। घोर आर्थिक संकट थिला। आपणकर परिश्रम अनुसार आपणकु फल मिली पारु नथिला। व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथुला। प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा दउथुला। तेबे एही भली जहा भी किछि समस्या आपणक जीवन रे चालुथुला ताहा सबु किछि एबे दूर हेबा पई जाउअछि। आपणक जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबा पई जाउअछि। आपणक जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबा पई जाउअछि। देखंतु पूरा 12 वर्ष परे बृहस्पति आपणकर एकादश भाव को आसुछंती। शास्त्र मतरे बृहस्पति एकादश घरे रहिबा एहा अत्यंत शुभ बोली माना जाए। एहार माने होछि आपणकु अनेक दिगरु लाभ प्राप्ति हेबार अछि। काहींकि ना एकादश भावटी लाभर भाव होइथाय, इच्छा फूर्तिर भाव होइथाय। दीर्घ दिन धरी आपणकर मन भितरे जो इच्छा अभिलाषा एवं मनस्कामना रहितला ताहा एबे आपणकर पूरण हेबा पई जाउअछि। बड़ आर्थिक लाभ हेबार अछि। जेउ माने शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट एवं ट्रेडिंग रे काम करूछंती सेमानंकु आकस्मिक लाभ प्राप्ति हेबो। आकस्मिक धन प्राप्ति हेबा सहित विभिन्न दिगरु आपणक पाखकु अर्थर आगमन हेबो। धन कमाइबा पई नुआ नुआ रास्ता गुड़िक आपणकु मध्य मिल जिवो। किछि एक्स्ट्रा इनकम करिबा पई मध्य आपण भाबी पारंती। समस्त ऋण करजरु आपणकु मुक्ति मिलिबो। करज सुझिबा पई आपणकु बाट मिल जिवो। एहा सहित शुक्र एवं बुध मध्य आपणकर कर्मस्थान रे गोचर करूछंती, जहा कि आपणक पई अत्यंत शुभ अटे। क्यारियर क्षेत्र रे बहुत बड़ परिवर्तन आसीबो। एही रज संक्रांति परे जेउ व्यक्ति विशेष माने दीर्घ दिन धरी चाकरीर अपेक्षा रे थिले सेमानंकु सेमानंकर मन पसंदर चाकरी नूतन कर्म अवश्य प्राप्ति हेबो। जेउ माने प्रमोशन रो अपेक्षा रे रहिथिले सेमानंकु एही रज संक्रांति परे प्रमोशन अवश्य प्राप्ति हेबो। कर्म क्षेत्र रे ट्रांसफर होई पारे। कौनसी भल स्थान रु जॉब रो ऑफर मध्य आसी पारे। एमएनसी कंपनी रु जॉब ऑफर आसी पारे। कर्म क्षेत्र रे आपणकु सम्मानित करा जाई पारे। ऊपर ऑफिसर मानकर सपोर्ट आपणकु प्राप्ति हेबो। आपणकु किछि खुशीर खबर मध्य मिली पारे। एहा सहित बृहस्पति आपणकर एकादश भाव रे बसी आपणकर पंचम भाव को दृष्टि देउछंती, जहा फल रे छात्र छात्री माने उच्च शिक्षा लाभ करिवे। कौनसी नूतन स्थान रे एडमिशन करि पारंती। कौनसी फॉर्म फिलअप करि पारंती। एही रज संक्रांति परे पाठ पढ़ारे किछि ना किछि बड़ अवश्य हेबा पई जाउअछि।
ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଖୁସିର ଖବର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଏହା ଅଟେ କି ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସନ୍ତାନ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ, ସନ୍ତାନର କାମନା କରୁଥିଲେ, ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନୂତନ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସୁଖମୟ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ଇତ୍ୟାଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ, ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେହି ନୂତନ ପାର୍ଟନର ଆସିପାରନ୍ତି। ଭ୍ରମଣର ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ରହୁଥିବା ହେତୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ବିବାହରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲା, ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଥିଲେ ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଘରକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ ଏବଂ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ ହୋଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଜବୁତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଭାଗ୍ୟର ବଳରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାମରେ ହାତ ଦେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। କିଛି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କିଛି ଶୁଭ ଏବଂ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ବା ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଜମି, ଭୂମି, ପ୍ରପର୍ଟି, ନୂତନ ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଅଛି। ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ବି ଅନଲାଇନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ମାର୍କେଟିଂ ବା ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ସେମାନଙ୍କର ରୋଜଗାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ। ଆହୁରି କିଛି ନୂତନ ବେପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣ ନିଜକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଘର ଆଉ ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ଲହରୀ ଲାଗି ରହିବ। ଘରକୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ନୂତନ ଅତିଥି ଆସିପାରନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଚଳନ କରୁଥିବା କାରଣରୁ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ସ୍ରୋତରୁ ଧନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପୁରୁଣା ପ୍ରପର୍ଟି ମଧ୍ୟ ସେଲ୍ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଯେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ଆୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ତେବେ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।